First of all, thank you so much for sharing one day of your life with us. Now, this is your story, so what we would like is your perspective on life. Basically, what it's like for you to be a 14-year-old girl. tey ji moo njëkk may wax sama dund ci nii man tey ji su ma doon wax sama dund fan laay commencé. damay seetaan télé damay déglu musique damay fecc lépp laay def musique daf ma neex ba buñ ko tegee télé dama siy topp di wéy di ko répété jaral na ma su ma amoon dem fenn ma bàyyi ko ma toog di seetaan télé. maa ngi dëkk ak sama yaay ak sama papa ak sama tante sama mag bu jigéen ak sama mag yu góor ak sama rak.
sama rakk ku jigéen ki moom neex na yónni boo xam ne demal day dem mais ku góor ki dafa dëgër boobu doo wax dara boo def ko lii. maaleykum salaam. ça va Pathé. liñ may limité mooy que ni sama yaay bëggul may dem fenn bëggul mooy seeti mooy comme genre góor yi sama yaay bëggul loolu dem di seeti ay góor. situation mooy dund si koñ bi moom neexuma dara.โอเคกด enter แล้วไม่มีข้อความเลยวิงกี้โอเคไงจะกินจะกายกินจะกินมามันมีแต่สระวะน้องเพนติดมากแบบอะไรก็ติ๊กตอกถ่ายแต่ติ๊กตอกหนูก็งงว่าถ่ายทำไมก็เลยลองไปเล่นดูบ้างจนสรุปก็คือติดคู่เลย Let's kill this star อะไรวะเนี่ยไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่เลยค่อยๆดูกันนะแล้วก็มีชวนพ่อมาเล่นบ้างมีชวนแม่มาเล่นบ้างแต่ก็พ่อกับแม่ก็ไม่ได้ติดถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขายังรู้สึกว่าเขายังเล่นเฟซเล่น YouTube ได้อะไรเงี้ยเหมือนหนูแรกๆอะไรเงี้ยตอนแรกมันจะเป็นในช่วงแรกๆของ TikTok ในไทยเลยมันจะเป็นแค่เต้นกับลิปซิงค์เพลงใช่ไหมคะแต่หลังๆนั้นมันจะมีคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจมาเริ่มโปรโมทตัวเองว่าเขาทำธุรกิจนี้อยู่นะแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างนี้ก็เลยทำให้หนูเริ่มคิดว่าไปเป็นนักธุรกิจดีกว่าไหมก็ถ้าเป็นแบบบิ๊กเลยน่าจะเป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์นวัตกรรมใหม่อะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนเก่งด้วยหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะนูบเลยก็ได้แต่ว่าก็ยังมีแบบความรู้สึกที่ว่าเราจะพยายามเราจะเข้าใจมันให้ได้อะไรอย่างนี้
Ok, cuando yo llegué al colegio por primera vez, me presenté, dije que era de Venezuela, Ciudad Bolívar. Y al principio me trataban mal porque me decían que yo era una amenaza o algo así. El profesor también me trataba mal, aunque yo hacía la tarea súper bien. Un día yo estaba saliendo, estaba todo mi uniforme limpio y me tiraron basura así por ser de mi propio país. Que porque yo sabía de que hacer sus amigos y ellos no querían. Y yo le dije a mi mamá y mi mamá me sacó de ese colegio. Ya, en el primer día mi mamá es hacer arepas. Yo la ayudo. La envolvemos en papel aluminio para que no se enfríe. Y la llevamos a... ¿Cómo se llama? Fronce. Hecha. Mira, un avión. No le pongas la mano así, que la vas a dañar. Bueno, ya. Vente. Toma. Toma, aquí una cucharillita, ahí en el... Toma. Ah, es la crema, ¿eh? Ajá. Ya está ahí en un potecito. ¿Sí? Ajá. Gracias. ¿Están filmando? Chao. Allá en Venezuela tenía un grupo de amigos, pero como se dice, se olvidaron de mí. Pimpin, আমার চুপ খালি পরে ফ্রি কল দিও ওই ছেড়ি ফোন দিছে কইছে পরে আমি কইছি গরম লোক আইছে পরে ফোন দিম কইছে ঠিক আছে পরে কল দিও গ্যাস আবার কেমন করে মা আম্মু হয়তো এখন কেমন দেওয়ার পরে একটু বেশি অসুস্থ তাই আমি রান্না বান্না করি এগুলা বলে আর রান্না করলে রান্না দেখা দেয় মানে আর হয়তো বলে যে ঝাল হয়েছে কিংবা আদা রসুন বেশি হয়েছে লবণ হয়েছে এরকম কোনো কিছু আর ইয়াতে
জল টানলে ঠিক হয়ে যাবে সুই দিলে তো গরম সেক ম্যাক দিতে মানা করে কেডা ফোন দেয় হ্যালো হ্যাঁ কন মারে কালকে সন্ধ্যাবেলা আনছি Давай. Да? Что? Ничего нового нет, говорю. Я тебе хочу. Сухі? Так, це Тесі. Це що? Це ключ. Них вон. Чого? Ні, не треба. Трошки, там, але ж на нозі висохнуть. Я не була вдома з початку війни. І якщо в перші дні це не дуже відчувалося, що тож поки в мене немає житла, в мене собаки немає мого. Світло тут? Диви. Трошки залишилося. Угу. Ми тут вже якимось Ключ. Ага, я взяла. пролівами, от це всім. А поводок. Угу. Все взяла? Угу. Я йду. Дякую, доброго ранку. Джиді, мою лапу. Ти мою лапу. Привіт. Софа, де мама? Все, скоро вже, все скоро. Повернемось. Скоро. Все, сидіть. Вернусь. Тихо, все. Уходим. Пойдем. Все. Пришли. А Тесі не плачет? Нет.แล้วความที่เหมือนโลกมันก็เปลี่ยนไปทุกวันค่ะแล้วตอนเนี้ยยุคเนี้ยมันเป็นยุคของพวกออนไลน์ละก็หนูว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเพราะว่าโรงเรียนหนูเนี่ยจากที่ตอนแรกเนี่ยแทบจะไม่มีใครกล้าเปิดตัวเลยว่าตัวเองเป็นแบบเ
เป็นไบเซ็กชวลนะเป็นแพนนะเป็นทอมนะอะไรเงี้ยหลังๆมาคือหรือว่าอย่างหนูก็คบหญิงอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะน่าจะเคยเจอแค่แบบโทรคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วตอนนั้นบอกแม่ว่าเนี่ยมีแฟนแล้วนะแม่ก็แบบถามว่าเป็นใครผู้หญิงผู้ชายก็เลยบอกว่าเป็นผู้หญิงแม่ก็แบบแม่ก็ยังยิ้มอยู่หนูเลยไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าแม่ตะลึงหรือเปล่าแต่ว่าแม่เขายักหน้าเข้าใจแหละแล้วก็ไปนั่งอะไรลุงไม่ได้ลงขายหรอกแต่ว่าลงในเฟซของลุงส่วนตัวขอบคุณมากนะครับเลยพอนอนเฟซจะนอนนั่งแต่ถ้าก็มีแบบพิมพ์แชทคุยกันว่าช่วงนี้แต่ละคนเป็นไงบ้างว่าแต่ละวันเนี่ยเราเจออะไรมาใช่ไหมแล้วก็เจออะไรลบๆมาบ้างก็มาฮีลใจกันอยู่ในแชทอะไรเงี้ยว่าแบบแล้วคราวนี้เขานั่นแหละเขาอยู่แพร่แล้วหนูอยู่สมุทรปราการคือคนละขั้วเลยก็เลยไปมาหาสู่ว่ายากมากก็เลยยังไม่มีแผนที่จะไปเร็วๆนี้แต่ว่าก็ยังแล้วแต่อนาคตที่ว่าถ้ายังคบกันยาวกว่านี้อีกก็อาจจะมีแบบไปเยี่ยมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Me gusta ver los aviones también, me relaja eso, saber alejarse o llegar. Y pienso que para dónde van, para qué destino van, o para qué país. A veces no pienso nada y escucho. O empiezo a pensar sobre qué va a pasar de mí. No me la paso sola, pues me siento sola. Me siento... O sea, cuando estoy caminando de repente me pongo triste, pero siempre sonrío, tengo que sonreír para que las demás personas no piensen que me pasa algo. Y hay un anime que ahorita me encanta, que ese no lo pasa a nadie, es el mejor anime del mundo. Me gusta esa amistad, esa exploración, el amor en que tiene Inuyasha con Naome, esa amistad que tiene con el Moje Miroku y Sango y Shippo.
esa amistad que no se rompe, o sea, hagan lo que se fastidien, con lo que hagan no se rompe, sigue así igual. Y lo veo porque me gustaría algún día tener esa misma amistad, esa bola de amistad que tienen ellos. ma déjà rek maa ngi dëkk si koñ boo xamante dafa bëri ay agresseur lu ñu daan nit yoo xalaat rek ñu ngi ci koñ boobu góor ñu teewuñu seen bopp am jigéen yoo xam teewuñu seen bopp suñu koñ moom maa ngi fay tiit ndax xale góor lu si bëri dañuy enceinte jigéen ñi te loolu dama ko ragal. sama jikko de moom man mën naa seetlu sama jikko moom baax na baaxul daal ndax man bëggu may tooñ ndax duma fekk nit mu toog ma koy tooñu ma kenn mais nag boo ma defee dara moom te fekk na du loolu man tooñu ma kenn boo ma tooñul doo xam sama jikko. That's your eye, your ear, your neck. That's your forearm, your arm, your hand, your fingers. saa yu mu wéetee ba toog damay xalaat xoolaat sama bopp man nan laa mel ci kanamu nit yi ak nit yi ban bët lañ may xoolee ndax duma romb rek ñu wax ma ko mais su ma xoolee sama bopp wala ñuy woo ma yedd ma su ma toogee moo xoolee sama bopp dinaa xam ne que ni carrément lii baax na wala baaxul li may def. man li may xalaat wax dëgg yàlla moom yenn saa yi damay rêvé ma dem Somone changer air dund beneen dund daal loolu yenn saa yi tamit dama koy rêvé. কারো সামনে কান্না করতাম না তো সবাই বলতো আমি নাকি অনেক কঠোর আমার আম্মুর জন্য আমার কোনো দয়া মায়া নাই তো আর কি যখন খারাপ লাগতো আমি একা একা পাকের ঘরে রান্না করে বারান্দায় কান্না করতাম যখন আর কি মাঝে মাঝে ভাবি যে একা থাকলে আম্মু না থাকলে কি হইব কিংবা আম্মু না থাকলে আমার আর কি তো আমার কি হইব আমরা কোথায় থাকবো আমার লেখাপড়ার কি হবে আমার আম্মুর মতো গাইড করব আর কি ফ্যামিলির ওরকম কেউ নাই যে আমার আম্মুর জায়গাটা
kota kan baik lek sedaku ladaku. নামা আগে আমার আব্বু বলতে আগে নামাজ পড়তো না, শুধু শুক্রবারে যে তারপর থেকে আমার আব্বু না 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তো, আমার আম্মুর জন্য কান্নাকাটি করতো। করোনায় জায়গা বিক্রি করে আব্বুর চিকিৎসা করছে, আম্মুর করছে। বাবার কথা চিন্তা হয়, আব্বুর আর কি অনেক রাগ। এই কাপড়গুলো ভালো। তেলে খাইবা কিছু দেই? আব্বু কই গেছে? আব্বুর কই আমানতে? ঘুমাও, ঘুমাইলে আরো বেশি ভালো, পটপট করবে না, আমি একটু শান্তিতে থাকবো। আমার আগে ডক্টর হইতে মন, আর কি ডক্টর হওয়ার অনেক ইচ্ছা ছিল। তারপর যেহেতু জানতে পারলাম ডক্টর হইতে অনেক খরচ, তো আমি বুঝতে পারলাম যে আমার আব্বু এত খরচ চালাইতে পারবে না। আমার বাবা হয়তো আমার খেয়াল রাখবো, কিন্তু আমার আম্মুর মতো ওরকম রাখবো না। Сирена, вона надає найбільше відчуття небезпеки, вона просто... Ти чуєш її навіть коли її немає. Вона настільки пронизлива, вона настільки жахлива. Сирени – це жахливо. Це взагалі ти не відчуваєш себе в безпеці. В кімнату, де немає вікон, ну також не дуже комфортно. І саме звук, він такий пронизливий, такий неприємний. Тусечка, ты будешь пить? Будешь пить. Будь здорова. Спасибо. Не будешь пить совсем? А ты подложила там, чтобы сиденье и штаны не вылазили? Да. Я дуже сумую за друзями, я дуже сумую за класом. Ми постійно в контакті. Десь половина мого класу, вони залишилися в Запоріжжі і залишаються, і планують.
Ну, я займаюся дистанційно, я займаюся по відеозаняттях, чи дають якесь завдання. Воно спочатку ковіда почалося, тому це вже, ну, так звично доволі. Ну, после, нарастания, в общем-то, революционных событий, императору пришлось пойти на уступки, и 18 февраля 1905 года он подписал манифест, в котором, сказал, что создает... Державная дума. Державная дума. Взагалі, для мене природа Германії та Польщі дуже схожа на природу України. І, тут чистіше було. Так про нього думали. Мені ці всі поля, ці всі ось засіяні рапсом, пшеницею. Воно все мені так. І я вже розповідала про це матері. Коли я приїду додому, я закрию двері в свою кімнату, візьму якесь покривало і просто буду там сидіти одна. Простір мій. В мене є персональні якісь кордони, в мене є моє особливе життя. xale góor yi am na ñoo xam ne nag koo si xam ne tamit moom référence la ndax bu yeewoo li góor di def yëpp moom dina ko def li góor dëgg di def moom dina ko def dem liggéeyi jaayante ñëw toog ci biir kër gi lu mu am nag mu bokkook ñëpp amul magam amul rakkam kooku moom daf ma neex.
no nos tratábamos como ahorita. Porque yo, o sea, yo le tenía, como se dice, envidia porque a ella se la llevan para todos lados. Pero de pasar el tiempo, cuando empecé a crecer ya... ahorita mi hermana y yo ya somos más unidas, pues. Hombres fuertes, relación, serán hoy. ¿Sabes? La que vimos, la que está ahí, ¿no? La 1 comiquita, la 2 de la comiquita y las otras 2 que son películas. Siento que me estás ignorando. Ella me cuenta cosas, yo también le cuento. Me acompaña a lugares porque no quiere que yo esté sola. Y cosas así, se preocupa por mí, yo también por ellas. Me gusta que me mire. Apostaremos tropas alrededor de su palacio de inmediato. No, las tropas protegerán a mi pueblo.เพราะว่าด้วยความที่นั่นแหละมันเปลี่ยนไปทุกวันกระแสใหม่ๆก็มาทุกวันแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตามมันไปเรื่อยๆไม่งั้นเราก็จะหยุดอยู่ที่ตรงนี้เราจะไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยแผนตอนแรกของเรามันก็ตามยุคไปนั่นแหละAlexida. Akbar kaiba? Nah. তুমি আগে শো ঘুমাইতে যাওয়ার আগে কি কি করতে গেছে কি Ні, вони такі цікаві. По-перше, бо є хто
хто допоможе нам адаптуватись на якийсь час, зрозуміти якісь нрави. Ми були доволі давно знайомі, бо це з маминого ще часу, коли вона була молода і в університеті. Взагалі, зараз дивитись в майбутньому для мене складно, але я намагаюся звикнутися з тією думкою, що, мабуть, мені доведеться залишитися надовго. Вот он, Sun Hotels. О, это он? Красивый, слушай. This everyone Do has. not fall down. Read. Thank you. All right. It's in Ukraine. Where is Lisa? Yeah. Thank you. Thank you. We feel good with you, all of you, so thank you. So clear. We hope to see you. Yeah, sure. Me too. We hope to see you all. Yeah. So good. So good. So far, so good. So far, so good. Мам, все. Где наша Света? Where is our maid? Well, maybe you should text her, call her. Thank you so much. Yeah, thank you a lot. You are all gorgeous. We are happy to meet you all. Okay. Where is our mama? Okay. Thanks God that we meet you. We all of you, we love you, and we will, I think. Мама. А, это Света? Да. Ой. Света she came. Привет, моя рыба. Я так обиделась на них так. Привет. Хай.